what's up guys? Don't forget to subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So for today video guys, so sa Inday Vlogs mura nag-cave out kay so gikontrol day ko sa kong ate no. So hapit na cave out sa Inday Vlogs. Amo sige tuyok-tuyok mo nag-cave out. So, inanaon ko na day guys. So, nikuha day si Inday Vlogs. So, niinaan na day si ate nga. Ituyok-tuyok. Medyo maipit ng tanay. Di matakibaw anak gamay. So, gitugloan jud kog maayo sa kong ate. So, ang tuyok-tuyok mo nagsigara man na atong mata. Dili ta kita. Magtutok lang jud ta sa Twitter. So, maday na guys no. For today video